boy till out that I thought blah. Tininya ikin sinu dala November kiro kisit no ketelo kodo ritinya lo pata bakara te kiti terjini kewera le corona kati ono Pfizer company dita wera kati o le awera poto KKE ke poto lo no memele UK ne poto li patu wera li basat na kile po wera li US le company kati corona kati one bara tira li basat na kita to profo di ba no kati ne amine bara kora le monopiravir no kati mia ko je po no monopiravir ne tatira wera le Pfizer company gata tu se ala wala corona ba oti de pha go no kati ne bata tu all bata tira li basat na kine that approve or ba la awe FDA ni no dal FDA ne ke Food and Drug Administration no komyo ka ba safe ka ba pu play no ka ba re dal awe tira wada kati khai ne ho ne awe tira wada no ta bo de nya bra la November chiki to kiro kisita ne awe da te wada le dijiba ne COVID-19 ne that data weda kati all blood ne takaba tree or legati audit all po nyonyu weda Tylenol Ervia dit all bele po le chepu je ne mono le po kwini ba mi ba weda COVID-19 no tanya go top ba flu ba wa ne po weda aweda Tylenol mi ba ne awa Ervia no je ne masad na ki khene Pfizer ne weti data weda company le ko da le monopiravir kati khane nigle po weda le chepu ti dit all bele po weda le counter dini mono ako ne ketir khai ne tatti tholi basat na ke ne tat profile FDA ba Pfizer ne awete o ka te ko da do komyo FDA advisor ne phela November 30 no la te bi el ne ke te ko da ba khala company request to weda le authorize no ba mu bada ba o do ta so da mo ti pha ne ke hita play komyo ko profile ke ti Pfizer le tatti thor khai ne awada ke bada proof or na weti death ko la to te chini la no weti do te se ko wera le Pfizer ke ti khai ne amara ke retail amara ke chutele no redile ne tate se ko wera le ne tu o le low dose mono no o atni ba na ba o ko me ke ti ma ti tak kha ne ba o di to le na ba o di to le tapa no na so lo mo besida do di to le HIV ke ti ma ti ta kha na pa mo no o weda so to go no awada dini te dini ki blo po sa je ne mo no dina to Pfizer ke ti khai na ke na weti te weda le new Pfizer pill awa pill khai ne ta te weda le no ka ba o di po o nyu ke ti do tel no vision no komyo po me lu ba ma ba o lo po na chu ti se ko ba ke ti ma ti ta kha no te me le ma ti ta kha yo la ma ti sa la virus mo no ta no ko ne ta le virus ne ba che le ven si ba che le ka si no ba sa na ke ke ne Pfizer ne company ni ti da wa le ke ti o presida do di to le ne me ne le ma kwa wa ne covid tholi ne ra se tholi no o lo wa ye to ba awada ke ti ni ta ke ti wa ye to go no ye to go ne no ba o da ni ki blo twice a day te wa aposa je ne mo no ni ki ni te ni ki blo o da ye to go sorry do boy kiti ne ta ba su di le di to le ni mi senya le ne ta ne ba wa COVID-19 lin ta se tholi ne ba mu pla tha da nya ko thona li ne sa ro o wa da kiti khane ta ti o wa da ye to go di ni ki blo no da bueno di to le po nyu nyu da kiti di to le pele po thal no ervin no be me lo de ba o lo no di ne to ta si ko wa da le kiti le a wa da Pfizer di wa da ke khane te wa da le ke atake buke fumo komyo ata rini ko weda khosi kui percent nyano komyo khosi kui percent de to komalo sa weda wala tacha kili to tuida le ba thoda cha hi ni ko lo cha weda no dulo khosi kui mla ya wala ado ba me ba sine re yam la ya na kini awa khosi kui mla ya tu weda o te lo ti chitom la ya lo no do we dina to aweda
kama seweda pati buko pola aweda mimba tota sahi na gikolocha mimba chuki na gene chuki gikolocha no ile tudota sahi pune gikolocha to weda ta siweda dini dira weli basa na kita the proof odi ba le aweda FDA le US ne basa na ke meme le UK ne ada awesita proof weda le la November kitono awedi sara tu weda kheli le ba khawada le COVID-19 kiti on le UK ne basara tu bata aweda li basara ne kele US ne ta approved ba ne awedi order ta kitilo to koda no awe authorized pa ba mubada tit panel la November de la nya to te chi lo de kete to koda de to le Pfizer ne request weda le a kiti ni ria kom ta approve ni lo no tina to awete submit without request li no submit without request le FDA le emergency ta tu le kiti le emergency pill de kai mono awa ke bata tu le kom authorization legal no bata tu le bablo bata tu ta so ke sia go ne awada te wada le ke badu ni wada se de le Thanksgiving lo basat na yi show mo le US ne Thanksgiving li basat na ta proof odi ba no we menu perver ne ke tir khala ke wada COVID-19 ke tir khai ne age dile amara dile ne di to le besite ato ne me tu ba wada ke tir khai ne ke tir khai pora li ne me oli ne me obali ne ta chana ke ne de wada pala le dilo da chai pun ko lo ja wada khosi khwim la ya pala thisi ko lo ja wada khosi khwim la ya no khome ke ta effective ke ta ke bu ke pu pha du nya mo no ke tir khai me ta proof lo ki ne awada Pfizer company te wada din lo do test ko wada ke tir khai ne ke mala dile besita do ta le virus akhane wan le no ko pu virus akhane wan le no ko pu le ne cell akla awete ne ke phara wada amopwa ara ka phara wada di ara ka sep awada ka rala ta le no mopwa do ka no body apu do ga nya no akhone ne ke tir khai ne dule ne me overlo ne ka maputu wada komyo ke ti khai ne me obale na ka maputu wada ta sa khala ka copy ka ralo ara ta ke le sunu mopwa do ga ka ne lo sunu petu pungle pu awa tu ke tu ba go ne awara ke tir khai ka masana din lo no to mi kho di dole ne che vensi lo no basat na yeme mele ti o kai na kera ta we no olo ne ta sa khala apra ne to pra la ba awe ne tu bara do mu ban mo awada te wera chene mo ba khala awe menu pure Pfizer company te wera ke tir khai ne mata ge thele ne ga ti mi ne me tu ba wera ke tir khai ne namo bala ko pulata sami wanu ne ralata de kleba menya ne ta cha khala ulun ko buna muweda the ne ba no komyo na tale ne me bakro chu ti dola pukuita sa khane ko weda ne ko khinuya ta thuka do ko weda masat na kini me tu weda kitir khaine ta sa khane o weda tule khinu no o tule ba mo no so weda phe la no be khisi khu to kiro khisi te be sikinari ne ta so weda so update ta le ba kha no Pfizer submit weda request le ta ko prove weda ta ko proof weda akitir khai le ta ka cha o ta ko le party bu ko pu go ne awati ma kwa weda no ba ma kwa weda na komyata sir ne to thot di to le aweda Pfizer company te we to ba no bam ne ko le tulita ma kwa lo na ta sir ne te thot kho si cream la ga ya di to le awati company pa ba no chomo pa we to ba tulita ma kwa wu lo ki ne ata effective ne ata kebli ne ata mara no mo gati ne quality ne agilo da te seat le yesim la ga ya ni lo akhure do we aweda tata proof di ba no ko ta tu ti ba pasat na kini aweda weti trader ti ba na gelo with popala ta ko proof ani lo dile te weda la ta so ne se chim la ya me yesi la ya me ko nya ne dile akhom nya me tu ba ti ba lo akho ne ke ne Pfizer company trader ti ba ne u kho da le ba ko proof weda ke ti or khai ra tu le wa ti poko bo go ni lo dile ge ko kho Joe Biden te lo weda le ke ti vensi porali ke ti o me porada le ni awada pakba malati weda company le awada le America bo play ya ane de ya ti pha ne kba malati weda le party bu ko po pa mara po ti pha ne ke cheba ke ti ke cheba ke ti li no kome ba malati do cholo ba check ti vensi ni no kome ke ne ti stay weda kisi nu be no weda le challenge jo ba de ne he lo weda ta glu di le malati weda pa phi de mara po ti pha ne do ne weda vensi ko secure weda ko wade ti agon lo no so ki khar khane do bo ba khara dash no dash le ora le euro le khopane
ก็เดชเนี่ยดินใหญ่เนี่ยดักซอกคิสินุตอเนาะปะพลาวดาเพตซิตนารีเยสิเบลมินีเนี่ยก็บ่อยู่คิเบลเฮกิจอลวดาเพเอมสเดมเนาะเอชิพอลแอร์พอร์ตก็บ่อยู่คิเบเพมือเย็นนี่มหาดนี่เนี่ยจอลวดาดอสกอฟเมนมาลติวดาบักขะเลเปเตลอวดาโอมิครอนตะชาปอรตอคิดไคปะดา restriction พอคุเนี่ยDutch government ne malati weda pa passenger khu ya de kisilu ga la a he cholo phe ko bo yu blo ne ta makwa le tax ko ga de do ta khu ya kisilu ga kla ne pa la a o do covid case la a por so ke kir khale Africa South Africa la ko la Omicron ta sakha kir khane pa ba ni weda khu chi de ga ni lo no do bueno a khu ne ke ne ta sakha ne sa ro spread ta li no do bweအခုနေကဘောယူလဲယူဝဲယူဝပါချီတော့ချီလို့ဟဲဘာလဲ South Africa ခေါ်လဲ Israel နဲ့ခေါ်ပါ Italy နဲ့ခေါ်ပါနဲ့လေယူရိုခေါ်ပါနဲ့ဘဒိုပွားတိတဖာကဘာမလို့တီဝဲနော်မိမိလဲ Dutch အကောနဲ့ဖဲတနေရလနဲ့ပါ passenger ကဘောယူခိဘေလာချော်လို့နဲ့ဘာမှာကွာပခူရတဲ့ခိစီလူကကလည်းဘာလာဒိုနေဝဲကိုရိုနာသောတာချခတ်ခိုင်နေအိုရာခူချီတကနေလောတော့ဝဲတာဂေခိခါတခါလဲအမေဝဲတာပတေဘခဝဲတာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အခါလာပေါ်တော့ခိခါလာပကောလဲ Omicron ne KKL Dutch ako le euro le ne khopa ne pdo sara maloti weda ne lo phet ni nya ikisinui to no ko bo yu khibe le ke cholo phe ko bo yu global dash ne pa passenger ora khu ya kisilu ga do awati pha ne badda test kwa le corona test ko ga de do pa khu ya kisilu ga kla ne wala dunimba weda ta sa khala pora ko Omicron variant KK တခါနေပပနေဝဲတာခူချီတကနေလောနော်အခုနေပဒိုပတ်တဲ့ဖာနေမာလတီဝဲတာလေပွာလေအဘတာတက်စကွာတော့ဟဲဖလာတော့ဝဲတာလေ positive တဲ့ဖာနေကဘာအိုလောချောဝဲတာကဘာကပါလောချောလေအဝဲတာ associate လောလေ hotel နော်လာအဘူရဘိုပလပနေအဝဲတဲ့ကဘာ associate တာတော့ပပွေးနေလောနော်တော့ဘွေးတဲ့ပတဲလော KK နေတခြားခါနေwhat hoko global plan ne community ba tamalutel bloli ki blol blol ne sara la wati tinya wada ta sakhar khai por blo kho phela nu me khwizo no khwizo da tu kho ke ki si nui to ne ne awada ta lu o culture klu to ba sa ta ke awa spread awara la ta klu no no we awara la ta klu di le awada ko to bi de ako ne ko to bi ne awade sara be wada restriction pale a travel pala hatil phare no ta sara bank ro wada lo sora ta le Europe sida to Italy Israel ne ko pa no South Africa na len ko pa ne ta sara belly but le halo but play lo we ti le ba no ko ni ta sa kha ne aro ga ro li no phe mo ko i te wada ra sot kha ne pala UK ne ba wada kia no kia ke neဒီနေ့ရတော့ဘုန်နေဖလာတော့ကတော့ခုစီတကလည်း Dutch အကောလပလာ travel ဝဒါလည်းကဘောယူခိဘီအပူကလပခုရခိစီလူကကလည်းနော်ဒါနေတော့ဝဲတဆာခနဲ့တမီတလညညဘာနော်မီတလည်းပပ tick serial lobby တို့မှာနော်ပပပစုပတာခိခိနေအခုနေပချေဗန်စီလီပပပါဒီမတ်စ်နော်ပပသေချီဒီအခုနေချုံမတပမတ်စ်တခိုင်ဒီကပပတ်ဒီဒဘလူနီတခါတူဝီဘာဟပေါ်ရဆောခါကောက်ပေါ်ရဆောခါဒီရှုံးတယ်လေတာခိုင်ရက take a while မနော်ကဘာတပြရည်နော်မခါလည်းဘဒူလို့တာချခါခိုင်နော်ဒီပတိလက်တာကတော့ဘေးပူတိုလွန်တာကွယ်ဝဲတာ dash တာဆော့ပါဖလာဝဲတဲ့နေရင်နိုဘခီစင်ဝီတော့နော်ဖက်စစ်တနာရီရစစ်တဲနေအဝဲကဘောတာဆော့ပါဖလာဝဲတာလေ dash အကောနေပဒုန်ဝဲတာကိုရိုနာသောခိုင်နေခူရှိတကနော်လေအကေဝဲတာလေ South Africa ကဘောယူတကပါနေဝဲချာရဟာလိုလင်းခေါ်ပါနေမနော်ကိုတယ်လည်းသူတို့နော်ဒါတော့ဝဲတော့ကရှင်းနေလို့တော့တာကဆောလခီလာတော်ဘနော်တာပီနိုရှင်းတင်ရလို့တာရီမီတာဆောလရီတို့လို့တာဆောလီတဲမီတာဆောလတော်လခေတနေညမဟာနေညမဟာလောနော်ဒီမီတာလာလို့လီဖောခါလခီလေပလဝနော်ဘဘပါတုပတာလေတချူတာချာခါခိုင်နေမပန်နာတို့မဟခုကလဒေါ်ပလဘာကိုဘခဲလတာချာခါခိုင်လောနော်